اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا. درخت کا پتا بھی جو ہے اللہ کا حکم ہوا نہیں. اللہ جو درخت کا پتا ہے جو آپ کے پاس ہے، جماعت کا آنا، ایک اللہ نظام چلا رہے ہیں، جماعتوں کو پھرا رہے ہیں. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہاں مزیوار جماعت کی بیٹھک کب ہوگی؟ مغرب میں. جماعت جانے کے بعد آپ مقامی لوگ تعلیم کب کر دیں؟ مغرب کے بعد. کتنے ساتھی آتے ہیں؟ 2-3 ساتھی. ابھی جو ساتھی آئے تعلیم کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. ملاقات میں بھی جاتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. ابھی جو جماعت ملاقات میں گئی ہے، یہ عمومی گشت. ایک ہے عمومی گشت، ایک ہے تشکیلی گشت. تشکیل کرنے جو نامہ آیا ہے جماعت نکالنا، 3 دن کی جماعت، 40 دن کی جماعت کے نامہ. پھر کے جو ہے جیسا جماعت نکالنے کی فکر، اس کو اصولی گشت بھی کرنا. جو جماعت آگے نامہ ساتھ دیے ہیں ان سے جا کے جو ہے تشکیل کر کے اصول کرنا، اصولی گشت کرنا. اب جو ہے روزانہ کی ملاقات تو ہم الحمدللہ مغرب کی بات ہوتی ہے. اور ایک ہے تعلیمی گشت. جماعت میں نکلو، اب دعوت تعلیم استقبال مقام میں اس کا نام دعوت تعلیم استقبال، جماعت میں تعلیمی گشت بولتے. تو بہرحال جو ہے گشت میں ہمیں جب بھی جاتے ہیں، اب یہ گشت کے آداب ہوئے. آدمی کے اندر 4 صفات ہو. کتنے صفات ہو؟ 4 صفات ہو. بہت سے لوگ ملیں گے ملاقات میں، گشت میں. ہاں، یہ اس لیے جو ہے بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے. 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں. ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے، سب سے پہلی بات، ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے. فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے. توجہ فرمائیے، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. نمبر 2، ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے. فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے. تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں. فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے. سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی. اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات، میرے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے. نمبر 4، فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرما برداری کریں گے. فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی، چھوٹے ہماری کیسے کریں گے؟ پھر 5ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے. یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے. شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں. وہ تو ہوگی ہی صحیح، بچنا پڑے گا. اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے. تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے. 6 بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے. اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. اگر خامن کی کو ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں. اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے. اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے
बेवकूफी की अलामत है। सातवीं बात फरमाते थे कि मुश्किल वक्त में लोगों की मदद बंदा न करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे। फरमाते थे ये बेवकूफों की अलामत है। और आठवीं बात ये फरमाया करते थे किसी दूसरे को राज बताकर ये कह देना कि आगे ना बता देना, आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये बेवकूफों की अलामत है। और आम तौर पर ये बात ज्यादा देखी गई कि औरतें ऐसी बातें जो दूसरे को नहीं बताना चाहती वो उसको कहती हैं कि अच्छा मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। वो कहती है बहुत अच्छा, फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। आगे ना बताने की उम्मीद पर ये राज ओपन सीक्रेट बन जाता है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ होता है। और औरतें इस आदत में अक्सर मुलव्वस देखी गई, दिल में बात रख नहीं सकती, जरा सी बात में अपना सब कुछ बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाजा इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए। राज राज होता है। अल मजालिस बिल अमाना, मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने इसको पसंद नहीं किया तो ये बातें दूसरे के सामने नहीं कहनी चाहिए, मगर वो बातें जो शरीयत की हुदूद के अंदर हो, बाहर की बात कभी सोचे भी नहीं। लिहाजा एक बंदा दूसरे को राज बता दे और उम्मीद रखे कि ये आगे राज नहीं बताएगा, फरमाते हैं कि ये बेवकूफी की अलामत है। और नौवीं बात फरमाया करते थे कि दो चार दफा गुनाह करके फिर उसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना, ये बेवकूफों की अलामत है। मोदी गारंटी, किसानों को हर साल ₹6000 क्या। और नौजवान ऐसा ही करते हैं, दिल कहता है अच्छा ये गुनाह एक दफा कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, तो जब ये दिल में उम्मीद आ गई कि दो चार दफा गुनाह करके फिर छोड़ देंगे, ये बेवकूफी की अलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत बढ़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए दो चार दफा भी नहीं करना चाहिए। तो ये 9 बातें बेवकूफी की अलामत है। आप सोच सकती हैं कि 10वीं बात जिसको हमारे बुजुर्गों ने बेवकूफी की अलामत कहा वो भला क्या हो सकती है, जरा अपने जहन में सोचिए तो सही, मगर बता देता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो खाविन बीवी से रोजाना झगड़ा करे और फिर चैन से रहने की उम्मीद रखे, फरमाते थे ये बेवकूफी की अलामत होती है। लिहाजा 10वीं बात के लिए 9 बातें आपको बतानी पड़ गई। अल्लाह करे कि 10वीं बात खाने में बैठ जाए। लिहाजा जो खाविन रोज घर के अंदर बीवी से लड़ता है, डांट डपट करता है, फिर वो उम्मीद रखे कि मेरे घर के अंदर खुशियों भरी जिंदगी होगी, ये बेवकूफों की अलामत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें बीवी कोई बकरी नहीं होती कि जो जंगल से आई और हमने पकड़ के उसके गले में रस्सी डाल ली, वो किसी की बेटी होती है और हमने उसको खुद जाकर मांगा होता है और उसको इज्जतों से घर ला के बिठाया होता है। उसके हुकूक होते हैं, लिहाजा उसके हुकूक को पूरा करना चाहिए। जब कलमा पढ़ा तो पूरी शरीयत पर अमल करना इंसान पर लाजिम हो गया। इसी तरह जब निकाह में कबिल तो का लफ्ज कहा तो बीवी की सब जिम्मेदारियां खामिद के सर पे आ पड़ी, उनको निभाना चाहिए, मर्द बनकर निभाना चाहिए। अब जरा इस पूरे मजमून को ये आजिज़ जरा जो है समेटता है ताकि आप इस बात की जो है पूरी जो है जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझ सके कि बुनियादी मकसद ये है खामिन घर के अंदर प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारे ताकि घरों के अंदर उल्फतें और मोहब्बतें हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो, मियां बीवी खुशियों भरी जिंदगी गुजारे, ये घर जन्नत के घर का नमूना सा बन जाए, छोटा सा गुलशन बन जाए, फूल ही फूल हो। जब मियां बीवी पुरसकून होंगे तभी तो औलाद की तरबियत कर सकेंगे, और अगर आपस में झगड़ों से ही फुर्सत नहीं तो औलाद की तरबियत कौन करेगा। इसलिए किसी ने कहा कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरे दिल में बच्चों की तरबियत के
5 मुख्तलिफ प्लानिंग थी और अब मेरी शादी हो गई, मेरे 5 बच्चे हैं और बच्चों की तरबियत की एक प्लानिंग भी दिमाग में नहीं है। ये ऐसे ही होता है, आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं होती, बच्चों की तरबियत का वक्त कहाँ से मिलेगा। लिहाजा घर में मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारिए ताकि बच्चों की तरबियत अच्छी हो और इस उम्मत को नई नस्ल 3 वक्त चलने वाली बन जाए। एक बात जरा तवज्जो फरमाए और इसको जो है खामिद हज़रात जरा तवज्जो से सुने कि जब किसी बंदे की कोई सिफारिश कर देता है और सिफारिश करने वाला करीबी होता है तो फिर बंदा उसकी गलतियों को माफ कर देता है। हमने देखा सिफारिश माँ कर दे बच्चा मान लेता है, बहन कर दे मान लेता है। अब सोचिए अगर किसी का वालिद उसको सिफारिश कर दे, बेटा बात मान लो, वो मान लेता है। अच्छा जरा और सोचिए अगर किसी के पीर और मुर्शिद उसको सिफारिश कर दे कि ये बात ऐसे कर लो और बात भी इतनी बड़ी ना हो तो वो बंदा यकीनन बात को मान लेगा। इन्होंने सिफारिश कर दी। अब जरा और सुनिए, अगर किसी को मौका मिले दिल पर ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम किसी की सिफारिश कर दे तो यकीनन वो इसका ख्याल करेगा, मेरे आका ने फरमाया मैं इस पर अमल कर लूं। अरे नहीं, इससे बड़ी बात करनी है और आपको आज एक बात समझानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सिफारिश की, किनकी की? औरतों की इसलिए कि ये कमजोर होती हैं। खामिन के मुकाबले में परवरदिगार ने कमजोर की साइड ली, कमजोर का ख्याल रखा। वो कमजोरों का परवरदिगार इतना ख्याल करने वाला है, चुनांचे कुरान पाक की आयत में फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ए खामदो तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे अंदाज की जिंदगी गुजारो। तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है इन 2 लफ्जों के जरिए अल्लाह ताला ने बीवियों की सिफारिश की खामिन को कि है खामिन तो अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार। लिहाजा मुफस्सिरीन ने लिखा जो दुनिया में अल्लाह की सिफारिश पर अमल करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसे जहन्नम की आग में नहीं डालेंगे।